своих близких родственников, за кого вы хотели бы помолиться. И дату их рождения. То есть своего рождения, если вы Гуру Саша, Парам Брахма, Тасмай Шри, Гураве Намаха. Sarvesham Saha Kutumbanam Kshema Sthairya Dhairya Virya Vijaya Abhaya Ayuhu Arogya Aishwarya Abhivruddhyartham Dharma Artha Kama Moksha Chaturvidha Phala Purushartha Siddhyartham Bhakti Jnana Vairagya Yoganam Yogyatan Siddhyartham Shri Maha Ganadhipati Homam Acharya Mukhena Karayishye Om Tatpurushaya Vidmahe Vattundaya Dhimahi Tanno Prachodayat Swaha Mahaganadhipataye Namah Om Tatpurushaya Vidmahe Vattundaya Dhimahi Tanno Prachodayat Swaha Mahaganadhipataye Namah Om Tatpurushaya Vidmahe Vattundaya Dhimahi Tanno Prachodayat Swaha Mahaganadhipataye Namah Pramadavaya Namaste Surambodraya Karantaya Vidmahinajane Krishvaya Shri Gurumurtaye Namo Swaha Mahaganadhipataye Namah Om Namo Granapataye Namo Granapataye Namo Pramadavaya Namaste Surambodraya Karantaya Vidmahinajane Krishvaya Shri Gurumurtaye Namo Swaha Mahaganadhipataye Namah Om Namo Granapataye Namo Granapataye Namo Pramadavaya Namaste Surambodraya Karantaya Vidmahinajane Krishvaya Shri Gurumurtaye Namo Swaha Mahaganadhipataye Последний основном бою молитва наша права все. Хорошо? Еще раз молить надо. Права семья ваша, родственники, права. Om Saptate Agne Sapta Saptalikva Saptarushaya Saptadama Priyani Saptahotra Saptadhatva Vidanti Saptagonira Pranasma Gritena Swaha Agnaye Saptavataidam Namama Purnavatamatavan Jyoti Sarvam Vai Purnahutihi Sarvamevapnoti Athoniyam Vai Purnahutihi Tasyamev Pratitishthati Purnahutmuhurtasmuhurto Astu Saraswati Namah Shri Padava Narasimha Saraswati Shri Gurudevaya Namah Dattatreya Mahatmanam Varadam Bhaktavatsam Pravanati Haram Vande Smatrugami Sanovatu Dinabandhum Kripasindhum Sarvakarana Karanam Sarvarakshakaram Vande Smatrugami Sanovatu Sharanagati Nata Paritrana Parayanam Narayanam Vidhum Vande Smatrugami Sanovatu Sarvanatakaram Devam Sarvamangalam Sarvakleshakaram Vande Smatrugami Sanovatu Brahmanyam Dhamma Tattvajñam Bhakta Kirti Vardhanam Bhakta Vishwakaram Vande Smatrugami Sanovatu Shoshanam Pavapankasya Dipanam Jnana Tejasava Tapa Prashanam Vande Smatrugami Sanovatu Sarvaroga Prashanam Sarvavida Nivaranam Vipadudaranam Vande Smatrugami Sanovatu Janma Samsara Pankajñam Svarupanandadayakam Nishriya Sapadam Vande Smatrugami Sanovatu Jalavajashkama Dhatunadatasya Moksha Pradasya Prapate Sakritim Bhavet Shri
Datta cult. Sri Swamiji is incarnation of Datta. So now we will chant Dram Dattaya Namaha for 16 times. 16 times. Поскольку мы все относимся к традиции Датты, Даттатреи, то сейчас мы 16 раз споем мантру Датты. Om Dram Dattaya Namaha. Repeat. Om Dram Dattaya Namaha. For 16 times. Okay. Now we will start. 16 раз. Om Dram Dattaya Namaha. Om Dram Dattaya Namaha. Om Dram Dattaya Namaha. Now we will chant. Now Swamiji will do Mother Goddess Puja. Mother Goddess worship. Now we will chant Lam Lalitambikaye Namaha. Сейчас будет пуджа, посвященная богине матери, богине Раджа-Раджешвари. И поэтому сейчас мы споем мантру Lam Lalitambikaye Namaha. Lam 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 Lam. Repeat. Лалитамбикае намага. Okay. Повторите. If you can't just do it, just listen to it enough. Okay. Если вы не можете правильно произнести, просто 9 слушайте. 9 раз. Повторяем. Lam Lalitambikaye Namaha. Om Lam Lalitambikaye Namaha. Om Lam Lalitambikaye Namaha. Om Lam Lalitambikaye Namaha. This month is auspicious for Lord Vishnu. Lord Vishnu. There. Lord Vishnu. Now we chant Om Namo Narayanaya. Repeat. Сейчас будет мантра, посвященная Господу Вишне, который изображен в центре. Yeah, Lord Vishnu. Here. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Repeat again. Om Namo Narayanaya. We can all do it. It's not that difficult. Try, please. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. 11 times. 11 раз повторяем. Yes. Now we'll start. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. 1000 names of Mother Goddess. Now the main worship is to Mother Goddess. Now, so we'll chant the 1000 names of Mother Goddess. Just we'll chant. You just listen to it. Okay? Сейчас во время службы, во время этой пуджи Шри-чакры и богини Ладзи, богини, да, они будут петь 1000 имен богини Лалиты. И все мы должны очень внимательно слушать, потому что каждое имя это мантра, очень священная мантра. Shri Mata Shri Maharajni Shrimati Simhasaneshwari Chiragnikunda Sambhuta Deva Karya Samudyata Udyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita Ragaswarupa Pashadhya Krodhakaram Kushojvala Manorupekshu Godanda Panchatanmatra Sayaka Nijaruna Prabhapura Majja Brahmanda Mandala Champakashoka Punnaga Saugandhi Kalasatkacha Kuruvindamani Shreni Karat Kotira Mandita Ashtami Chandra Vibhraja Dadikasthala Shobhita. जय बोलो सुखनाथ महाराज की जय। श्री माता स्वरूप स्वामी जी की जय। सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधारकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पंचभुत्यपरायण भानुमंडल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावलिः सहस्रशीर्ष वदना सहस्राक्षी सहस्रपाद आब्रह्मगीर्द जननी वर्णाश्रम विधायिनी निजाज्ञारूप निगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा शुद्धि सीमंत सिंदूरी कृत पादाब्ज धूलिका सकलागम संदोह शुद्धि संपूर्ण मौक्तिका
पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भूमिनी भुवनेश्वरी सम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता ओड्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहो यागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता सत्यप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवतायुक्ता षड्गुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशिकारूपा श्रीकण्ठाब्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा श्रीकायुधोपेता धामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वादिष्ठानाम्बुजगदा चतुर्भक्त्रमनोहरा शूलाध्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णादिगर्विता मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्दिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया शाकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थितंस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वावद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यादित्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सरोजिता सदा तुष्टा तरुणादित्यवाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या धरस्मेरमुखाम्बुजा मन्यो अक्रतुर्जयेडाहंसा तनोर्बलदेया आयमेघी यन्ते अस्कुर्मे हर्वान् प्रतीचीनः सौरे विश्वदायः मन्यो वध्यन्नभिमामावदत्स्वाहा वदस्यो ध्यातेः अभिप्रे दक्षिणतो बभामेधा वृत्तानि जङ्गणा बभूरि भूमितेजन्मद्वो अग्रभापां शुप्रथमाभिभावा या मन्यो सततमार्जं कवर्षमाणासो दिष्टामरुत्वः इमे शवायुधा संशुजाना अभिप्रियं पुनरवो अग्निरूपाः अग्निरिमन्यो कृशस्य सुखेनानिर्नस्य पुरे सुखेधि अश्वायुषत्वं विभजत्सवेद ओजमिमानुमृतो नृतस्व सहस्वमन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्मृणन्त्रमृणन्त्रैषत्रून् उग्रन्ते पाजो नन्वारुद्रे वशीवशं नयसैकजत्वम् एको बहूनामसि मन्यवीणितो विषं विदहे संशिषाधि अकृत्तरुक्वया आयुजा वयं दिवन्तं घोषं विजयाय कृण्महे वोऽस्माकं मन्यो अधिमापवेह प्रियन्ते नाम सौरे ग्रीमसि उद्वातमुत्संविता भूथ आभूत्या सहजामज्जलसाय कथो विवर्षविभूतमुत्तरम् तत्त्वा नो मन्यो सममेद्येति महाधनस्य पुरुहूतसंसृति संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः धियं ददानाहृदयचित्तवत्परायासो मणिलिङ्गा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तस्मै दशमगुं भूतस्तच्च शृणोत्
तदशभूतो भवतु दशभूतो हवैनामैषः तं वा एतं दशभूतमुं सन्तं दशभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै सप्तममुहूर्तप्रत्यशृणोत् सप्तभूतो भवतु सप्तभूतो हवैनामैषः तं वा एतं सप्तभूतमुं सन्तं सप्तभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै षष्ठमुहूर्तप्रत्यशृणोत् षड्भूतो भवतु षड्भूतो हवैनामैषः तं वा एतं षड्भूतमुं सन्तं षड्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै पञ्चममुहूर्तप्रत्यशृणोत् पञ्चभूतो भवतु पञ्चभूतो हवैनामैषः तं वा एतं पञ्चभूतमुं सन्तं पञ्चभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै चतुर्थमुहूर्तप्रत्यशृणोत् चतुर्भूतो भवतु चतुर्भूतो हवैनामैषः तं वा एतं चतुर्भूतमुं सन्तं चतुर्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण सान्विचक्षणं हविषासञ्जुहोतः यस्य भान्तिरश्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वाः सकुत्रिकाभिरभिसंवसानः अग्निर्नो देवस्वजिते दधातु ॐ राजाय प्रसक्तसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा Swamiji has just completed Shri Chakra Puja. It is worshipping Mother Goddess in the form of Mother Nature, worshipping our thanks and conveying our profoundful thanks to Mother Nature for her bountiful blessings. This is in essence worshipping universe in the microcosmic form, in the form of small idols of the Devi Panchayatana Puja we worshipped just now. Swamiji will now send Tirtham, which is very bitter. It is because of herbal powder. Please take it without hesitation. Только что вы стали свидетелями Шри Чакра Пуджи. Это богослужение, посвященное главной женской богине. Она представляет собой в том числе всю природу. То, что вы видели сейчас, это поклонение огромному космосу, всей Вселенной, изображенной в виде маленьких вот этих вот идолов. И сейчас с вами уже предложим вам в качестве завершения пуджи такой порошочек, который каждому нужно будет взять. Он горький. То есть специальных трав сделанный такой вот состав. Имейте это в виду и, пожалуйста, обязательно его примите.
Предстоит еще два мероприятия, таких вот массовых. Это сегодня будет сатсанг, встреча с названием, состоится в 5 часов вечера. И в среду будет очень значимый в индийской культуре фестиваль. Это день рождения Кришны, Кришна Джаянти. Тоже всех приглашаетесь для участия. Кришна Джаянти будет здесь, вот в этом же самом месте, в 5 часов в среду. У нас есть совершенно уникальная возможность оказать помощь в размере $200, получить личную фотографию вместе со вами. Все вместе сейчас поем «Крик Who is that? Andrea.
Topic is coming out.